Asan si Esing? Ano ang sabi? Eh, pag may laro, ganun ang laro ni, ano eh, Lagunday eh. Oo. Oo. Gaganon siya. Lalo pag liga. Ang lakas. Patay. Sa malayo, kumig. Kumira. Tao. 2-0. Bantay. Ang dami ring sablay eh. Sira ang laro yan. Referee yan eh. Bantay! 3-0. Bigay! Mondragon sa dos. Patay. Lumabas. Tikit! Upload, ipapasa natin to sa ano, PBA. Dito na, referee. Tira! Shit! Ba't kasi pumito? Bigay! Oh, saglit na. Wala mo nang basa. Joy, ikaw nga. Sarap ka eh. Lagunday sa dos. Lumabas. Labore sa rebound. Tiramon! Hanap ng mata na. Shot clock bumababa. Shot clock winding down. 4 seconds. Nice! Kunin ko tripod ko. Kunin mo. KSP. Sige. Ito. Yan sila mag-live daw eh. Nice! Mondragon. Kay Marquez. Kaya! Balik ko! Mondragon. Malayo. Jugado. Marquez. Ito ang referee. Marquez. Sino ba? Tingalawa pala. Tama tayo. Anong score ba? Moving to team foul. Jongan. Bola binigay. Hindi naman na ano eh. Six to shoot. Wa! 21. Seryoso mo no? Tutok na. I-block ko yung... Sintas! Joy, pinantayan sa piri. May chinko ako. May lima ako. Chinko sa akin ha? Dami. KSP. Dikit mo! Ganyan konti lang. Yan. Nagundahan, pumay. Sige kay Tugalo. Sige ka, wala. Rebound ang puta kay Tugalo. June, drive. Kumito ang referee. Foul sila kay Labores. Second, para kay Labores. Third team foul. One shot. Wala na kaya. Jongan. Dikit! Tira! Sa dos. Too strong. Looks the ball alive. Oh, hindi nakuha. Joma. Ano score? 4-0. 6-1. Remaining. 6-1. Unang game. Rep, rise up.
magsasalpong tarin ha. Last again bound. Mondragon, balik kay Labore against Joa. Tight defense. Lupas. Lugado sa rebound. Bigay kay Yomar. Sa dos. Hands out. Nice one! Mondragon, the Dragon Balls. Nice steal. Halap, halap. Wala ng patakan. Lakay. Ano ba yan lakay? Talaga sa Labore. 5-0. 5-3-8 remaining. Dikit mo! Dikit mo! Amati mo mo! Amati mo! Penetrating. Tira! Amati! Hits the ball around. Shot clock. Fighting down. Ay, too short. 5-2 remaining. No. Oh, nawala na naman. Time out! Yung saglit at tinatawag. Pagkakatirahan, rep saglit. Sige lang daw. Wala na, kanino? Kapos. Two shot. Lance mag-i-inbound. Hospital ball. Play number 1 ang sabi ni Mondragon. Bigay kay Lakay. Right. Lumabas. Mondragon sa goal. Sugaro. Ayaw talaga. Sino pa? Mondragon. Yes. 14 foul. Santos, bigay kay Jomar. Si drive. Yes! Unang puntos. Naguntay. Nabawas ang putasan din. Binigay na screen. Si Mondragon. Tilams. 6 to shoot. Sa dos. Pumito ang referee. Ano ang sabi? Oh, Lakay, ang sabi lang referee. Labore. Jomar mag-inbound. 4-3-7 remaining. 1-7 ang score in favor of Angat kamay namon. Hospital. Nagundan. Angat kamay, papasabit Against dyan. Mondragon. Papasabit dyan. Binigyan ng fake. Nice, nice. Ready. Dikit. Shot clock winding down. Tumiro sa gitna. Short. Sino? Hospital o? White ball. 8 black ball. Santos. Angat yan. Angat, angat, kamay, kamay, kamay. Yan. Wala na pagkakay. Yes. Another one. Dugaro. 7-2 score. 4-0 remaining. Mondragon. The Dragon Ball sa Hospital. Magigailan. Si drives. Sumito ang referee. Shot clock bumaba. Mondragon knows it. Lumabas. Bigay kay Santos. Balik kay Tugalo. Using the board. Lumabas. Lunday. Sa dos. Yes. Lang. Penetrating. Wala. Dito ang referee. Sino ang sabi? Kami blaha rin eh. Mondragon sa dos.
Tinamon! Another one. Nice! Yan! Oo! Last kamay! Jomar drive. Tinamon! Tinamon! Nice! Ay! Okay! Balik mo na! Fred Mesa. Saglit ref ha. Huwag mo nang bibigay. Ano score? Ano score dyan? 12-7. Okay. 12-7. Wala pa. Wala pa. Hindi. May nagtawag ba? Wala. Ay wala. May isa pa. Hospital. May isa pa. O, tanong! Pag tinira nila, sumablay, kukunin niyo muna ang bola. Lalabas ka agad sa 3 point to. Bumantay, magpaiwan ka rito. Titira agad yung Simon. Mon, tumagod ka agad. Iskrin mo agad mo susunod kayo mo to. Anday. Sandali lang. Halika kayo. Sino naman yung ginawa mo kanina? Di ba dalawa yung screen? Dalawang screen na wala kayo eh. Wala tayo. Kahit yung tawag kita eh. Ulit. Pag uno, kukunin mo, imantay niya. Punta ka sa kanya. Pag dos, dalawa kayo. Pag nilabas mo bola, di ba? Labas mo bola, punta ka dito sa likod ng 3 point. Ng free throw. Ha, para pag screen mo, hindi nila alam. Huwag kayong Ano sila kung malilito. mga surprise yung screen? Both teams, no more timeout. Sige, game na. Labores, second personal foul. Minutes pa. Laguntay and Jomar ay Dalay mo sa malayo mo! Dalay mo sa malayo mo! Bubelo yan! Bubelo! sa malayong dos. Nice! Binawi ka agad. Hawak ko! Ano ang sabi? Sino may foul? Garnet. Abariados, holding foul. Penalty. Wala ba? 14 foul, both teams. Palamang! 14 foul pala. They're close. Oh, full foul. Hindi pa, warning pa. Warning. Sapay mo! Ayan. Warning ang A-block sa penalty. Nagseset ng play number 2 ang sabi. Dragon, umikot, umik, nawala, napunta kay Tugano. Nila kaya ang loose ball. Balik kay Jun. Good! Nagkatula ka na po. Sino ang sabi? Sino? Hindi pa. Wala ba? Ako muna lang, ako. Pasok! Last! Pala. Warning pala isa 5-14 foul pala. Okay! Sino ba? Ano? Foul? Wala. Sige ba? Dos! Bumay. Balik kay Espinosa. Pwede? Uy, ano ang sabi? Rabeling. Kanino? 1:37 remaining. 12-9 is goal. Jomar mo na yung bounce. Ang defense ay ginagawa ni Mondragon. Bumay, tumira. Yes. Ano ang sabi? Ha? Rabeling. Score! SB lumabas. Lance. In favor of Ron. 10-12. Jomar shot clock. Lumababot. Jomar knows it. Step back. Ay, wala. Shot clock. Lumababot.
Hospital ball. Apat. Shot clock. Shot clock winding down. Mondragon now game. Jomar sa rebound. 3. Step back. Rims out. Siya pa nakapalaw. Lagunday. Yes! Jomar ay. Wala. Uy, pumito ang referee. Free throw. Hospital na. Oh. 34.7. 11-12. Sa huli. Marquez na. Too strong. Siya pa nakakong-rebound. Tumira. Pinasa kay Mark Santos. Lumawas. Mondragon sa rebound. 27 seconds. Sa dos. 19 seconds. Shot clock. Bumababa ang shot clock. Jomar, pumito ang referee. No need too much hot. Rebound. Warning, drinking coffee. Ibig ako sa kanila eh. Parang mga hanapin ulit ng kape yung referee. Lumabas. Stop. 11-12. Hospital now. Out of position. Number 2. Players. Lance mag-inbound. Nagiging Mondragon. Bigyan screen. Dan, pikot ka! Bigay lang. Shot clock bumaba. Marquez. Tumira. Tumabas. Kunin mo! Last touch. June. Hospital ball. Mamaya, siya pa yung last touch. Mondragon. Kalas ka na, Lance! Iwas ka na! Shot clock bumaba. Yan, ganan! Sa malayong goal. Tumabas. Titira. Another 2. Using the ball. Mondragon. Tira mo lang kayo, paglibre ka! 30 goal. 908. Shot clock bumaba. Tira mo na! Wala na! Di ba tumamay? Ay, labas pala yun. Labas lahat, labas. Parang walang sisi. Shot lock. 6 to shoot. Uy, hindi nakita. Gandang sana ng assist. Miss Go. 13-13. 8-4-9 remaining. Mura may third quarter. Jomar against Mondragon. Tight defense. Pinitraining. Step back. Ito ang referee. May... Isa lang. Pasok. One more for Jomar. 2. Lakay against Santos. Sinalubog, pumito ang referee. Lugaro. Ang personal lang hindi nagbabago. Kasi yung pasa niya, pa-shoot eh. Mondragon sa dos. Wala. Wala. Napunta kay Mondragon. Another 2.
Agunday. Step back sa door. Big. Palawa. Big. Santos. Relax lang. 1 meter away. Wala na, apat na ball yan. Lakay drive. Pumasok. Taas kamay lang. Pagsundot. Taas Kamay lang. na kayo, taas kamay! Tugalaw. Santos. Sino ang foul? Loose ball foul. Sino? Santos. Wala pa. Bago pa lang. Second team foul versus one team foul. Lakay. Nakita sila. Nice. Unang punto sila kay Marietos. Lakay sa rebound. 7-2-5 remaining. Taas kamay, taas kamay! Yan, ganyan lang. Taas lang. Jomar Nikot. He drive. Yes. Lakay. Gusto gumawa. Binigig lang. Balik kay Mondragon. Shot clock. 12 to shoot. 17-21. Nice. Ilan na score? 21-17. Hindi na napansin yung score eh.